दहशत गर्दों का डिया इस्माइल खान में हमला सामने आया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में 27 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दाराजांदा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 17 दहशत गर्द जहानुम वासिल हुए, जबकि ऑपरेशन में दहशत गर्दों के ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। ISPR के मुताबिक कराची में 4, दरबन में 6 दहशत गर्द मारे गए। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, दहशत गर्दों की जानिब से डीआई खान में यह हमला सामने आया है जिसमें 27 दहशत गर्द मारे गए हैं। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, ये खबरें आ रही हैं इस वक्त के दहशत गर्दों ने हमला किया है डीआई खान में दरबन के इलाके। तो ये पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान आर्मी जो है उन साउथ वजीरिस्तान और उसके मुल्का इलाकों में, स्पेशली डेरा इस्माइल खान के इलाकों में ऐसे छुपे हुए अनासर के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे जिनके मुतालिक इंटेलिजेंस मौजूद थी कि वहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं। इन कार्रवाइयों में तकरीबन 27 के करीब हमने जहनुम हासिल किए थे, लेकिन उन्होंने वापस से काउंटर एक अटैक किया जिसमें एक जवानों की बैरक थी जिसके ऊपर खुदकश हमला किया गया एक गाड़ी में, बड़ी गाड़ी की मदद से। तो इसमें उसकी छत क्लैप्स की और कुछ शहादतों की खबरें वहां से आ रही हैं कि तकरीबन 20 से करीब जवान जो हैं उस मलबे तले दब के वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये तमाम चीजों को सामने रखते हुए वो हमेशा से चीफ आर्मी साहब कहते हैं कि आप जब तक एक भी सोल्जर पाकिस्तान का जिंदा है, हम दोबारा से दहशतगर्दी की जो अफरियत है उसको सर नहीं उठाने देंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी हमने मलबे की सूरत में जरूर शहादतें उठाई हैं, लेकिन देखना ये है कि ऐसा हो कैसे रहा है और यहाँ तक दहशतगर्द पहुंचे कैसे हैं। तो उसमें दो चीजें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने नजर आ रही हैं कि अब तक के होने वाला जो हमला है इसमें जितना ताना बाना ये कम्युनिकेशन थी वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहे थे, अफगानिस्तानी नंबर थे जहाँ पे पूरी गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट इनकी सपोर्ट में है, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक जिहाद पाकिस्तान को वो सपोर्ट करते हैं और अपने एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर, एक अपना एक असासे के तौर पर मानते हैं जो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान ने इससे पहले भी दुरानी साहब को भेज के सफारती लेवल पे शवाहिद उनके साथ शेयर किए थे जिसका उन्होंने खातर ख्वाह एक रिस्पॉन्ड भी किया था, लेकिन वो सिर्फ लफ्जी रिस्पॉन्स वाक़ई हुआ। और मैं समझता हूँ कि हमारी तमाम अमन की कोशिशों के बावजूद अगर पूरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान की इस तरह के एटीट्यूड लेकर रखेगी तो पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस ओपन है। और अफगानी पूरी गवर्नमेंट अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान हॉट परसूट ऑपरेशन करने में किस कदर महारत रखता है और इंशाल्लाह ताला इनके पीछे भी जाएंगे अगर उन बुरी गवर्नमेंट ने खिलाफ एक्शन नहीं किया। पाकिस्तान के जो उलमाए हैं उन्होंने भी एक पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक फतवा भी जारी किया कि ऐसे तमाम अनासर जो कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं, वो खुद हराम की मौत जो है वो होंगे, वो शहीद नहीं होंगे। तो ये तमाम चीजें देखते हुए इंशाल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर की क़यादत के अंदर अब जब तक एक भी सिपाही जिंदा है इंशाल्लाह ताला दोबारा से इस अफरियत को सर नहीं उठाने देंगे। और यहाँ पे आप इससे पहले भी देखें तो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है उनके कहने पे जो साउथ वजीरिस्तान से रास्ता नीचे आता है डीआई खान की जानिब, तो वहाँ पे हमने अपनी चेक पोस्टों को हटाना पड़ा था। अब वही चेक पोस्टें हटाने से ये लोग जो हैं सेटल इलाकों के अंदर आके हमले कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको भी रिविजिट करने की जरूरत है और शायद एक रद्दुल फसाद ऑपरेशन 2 करने की जरूरत है ताकि इस तरह के अनासर जो कि मुख्तलिफ सोसाइटी के इलाकों में, सेटल इलाकों में छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा सके। बिकॉज पाकिस्तान अब मजीद इस तरह के दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का जो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो उस वक्त एक किस्म के बहुत शैम्बल्स में है और दोबारा से सर जब तरक्की का पहिया चलना शुरू हुआ है तो इंडिया को किसी सूरत भी ये चीज कबूल नहीं है। और बदकिस्मती से जो आपकी पूरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान की है वो फुली कोऑपरेटिव है इंडियंस के साथ। और इंडिया के अगर चांकिया जो उनका मेन स्ट्रेटजिस्ट है उसकी तालीमात को भी देखें तो वो कहता है कि आपका जो इमीडिएट जो नेबर है, हमसाया है, वो आपका दुश्मन है और आपके हमसाये का हमसाया आपका दोस्त है। तो अफगानिस्तान एक किस्म का उसका दोस्त बनता है उसकी स्ट्रेटेजिक चांकिया की तालीमात के मुताबिक भी। तो वो तमाम चीजों को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने हर लेवल के ऊपर ये मुद्दा उठाया वानी गवर्नमेंट के साथ। और मैं समझता हूँ कि अब स्पेशली जब आपने मुख्तलिफ माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है जनरल आसिम मुनीर की क़यादत के अंदर, तो इस तरह की रिटेलिएशन आप एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन आप जो है उसमें बुरी गवर्नमेंट जिसने कहा था अफगानिस्तान की कि हम आपका पाकिस्तान का साथ देंगे, उसको अपने वादों में पूरा नहीं उतर रही है। तो पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस ओपन है। इंशाल्लाह ताला इसको एक दफा फिर देखो कभी जो है अपनी सियासी और मिलिट्री क़यादत इसके ऊपर क्या फैसला करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमें अमन को हमने खातिर ख्वाह एक मौका दे दिए, अब हमें इनके पीछे जाके ऑपरेशंस करने पड़ेंगे इंशाल्लाह।
سر پاک فوج کے 23 جوان جو ہیں وہ اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا اور ایک پورا بیرک نوجوانوں کا اور پاک فوج کے جوانوں کا اڑایا گیا ہے، تو دہشت گردوں کے پاس اتنا تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود کا ہونا ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، لیکن دیکھیں آپ جو آپ کی قبائل کا ابھی بھی ٹریڈیشن ہے اس میں وہاں پہ ویپنز وہ لوگ رکھتے ہیں اپنے پاس، اور آپ کے وہاں پہ جو لوکل ایک امن معاہدہ ہے اس کے تحت آپ اس طرح سے ویپن تو نہیں ڈسپلے کرتے جیسے کہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے کرتے تھے، لیکن ان کا وہ ایک کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں کا حصہ ہے، ہمارے ڈریس کا حصہ ہے، تو لہٰذا آپ کو اس کے اوپر بھی دیکھنا پڑے گا، ان کے جو ملک ہیں وہاں کے بڑے جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور یہ جو وہاں سے ساؤتھ بلوچستان سے یا قبائلی علاقوں سے جو نیچے سیٹل ایریا کے اندر آئے ہیں تو اس میں جو اپنے چیک پوسٹیں راستے سے ہٹوا دی ہیں، جو کہ انہوں نے پی ٹی ایم جو پختون تحفظ موومنٹ کے نام سے ایک جو سیاسی پارٹی سو کالڈ ہے اس کے کہنے کے اوپر اور کورٹ کے کہنے کے اوپر ہم نے چیک پوسٹیں جب ہٹائی ہیں تو پھر آپ کو ایک فری رن ملتا ہے آپ کو سیٹل ایریا میں پہنچنے کے لیے. تو بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ وہ پابندیاں لگا رہے ہیں کہ آپ ملٹری کورٹ کو نہیں اسٹیبلش کر سکتے ہیں اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. فاروق حمید صاحب, ایک دہشت گردوں کا حملہ سامنے آیا ہے جس کے اندر پاک فوج کے بھی 23 جوان شہید ہوئے ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تمام تر چیز کو؟ کیونکہ یہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا تو یقیناً اطلاع ملنے پر ہی وہاں پر پاک فوج کے جوان پہنچے تھے دہشت گردوں کے پیچھے, تو دہشت گردوں کا پاکستان میں پھر سے آ جانا ایک تشویشناک بات ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جتنا کنڈیم کیا جائے یہ افغانستان کی سرزمین سے یہ لوگ آ رہے ہیں اور افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اپنا نبھا نہیں رہے ہیں, اور ان پہ کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا افغانستان میں, تو یہ ان کو پھر کھلی چھٹی سے ملی. لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود ہمارے سیکورٹی فورسز, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ہمارے جوان ہیں وہ ان کا بھرپور یہ انٹیلیجنس پہ آپریشن کر رہے ہیں اور ریپیٹڈلی کر رہے ہیں اور ریپیٹڈلی ان لوگوں کو مار رہے ہیں, ان کو شکست دے رہے ہیں. تو یہ ایک شوق ہے. اور دوسری بات یہ کہ عوام کی سپورٹ بالکل ان کے ساتھ ہے, عوام بالکل سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہیں, جس کی وجہ سے ان کو دہشت گرد جو ہے وہ اپنا امپیکٹ کرنے میں ناکام ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹھیک ہے ہمارے کچھ جو جوان ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں, لیکن میں کلیئرلی جا رہا ہے پاکستان کے عوام کو کہ جناب الیکشنز لوگ جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں, وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں, ہم ان کی حفاظت کے لیے ایک اچھا سیکورٹی انوائرمنٹ بنانے کے لیے, ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پاکستان کے سیکورٹی فورسز کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. جدھر جدھر خبر ملے گی کہ یہاں پہ دہشت گرد ہے, جہاں جہاں ایسی انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی وہ وہاں پہ کارروائی کریں گے, ان کو پریمپٹ کریں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے. ٹھیک ہے, اس تمام کارروائی میں پھر ہمارا جو ہے وہ لوگ جو ہیں ہمارے شہید ہوئے ہیں. ایک عظیم, ایک نوبل کاز ہے, ایک کاز فار دی نیشنل لیول ہے کہ کیسے آپ نے عوام کی تحفظ کے لیے آپ نے اپنی جان کی قربانی کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسپرٹ, یہ جذبہ, یہ جوش, یہ اسی طرح بلکہ میں